Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Иди шарифи рамазон ҳамаи шумода муборак бошад дӯстони азиз. Идора нағз гузаронед. Дӯстони азиз, хеле ки пеш мегуфтам вайна абед ид реклама. Ана дӯстони азизи ма занако мехоҳен влогҳои беҳтарин тамошо кунед. беҳад чи влогои интересни дар бораи оила, дар бораи хуштоманд, дар бораи зиндагӣ, дар бораи зани дуюм, зани якум ва умуман дар бораи ҳама мавзӯъҳои ҷолиб. Силка мемонам дар поёни нами видео, дар комментария закрепит мекунам. Медроен подписаться мекунем ва влогои беҳтарин аз бонуи хушсухан Амирабону пешниҳоди шумо мешавад. Пушаймон намешавед. Каналаш канали беҳтаринаи духтарако дар бораи ҳама мавзӯъ гап мезана ва худаш як бонуи бо фарҳанг, бо маданиятае. Ман боварӣ дорам ки влогҳои ӯ духтарак шумода маъқул мешавад. Ана просто влогҳои хонагие дар бораи зиндагӣ дар муҳоҷират. Ана дӯстони азиз, силкат қатӣ бидроен дар каналаш подписаться кунед ва номи мо яктаи саломро кунед. беҳад миннатдор мешудам. Ина дӯстони азиз, номи канали Амира Бонуи пурҳунара дар ютуб. ҳатман подписаться кунед, влогоша тамошо кунед. зиндагӣ бо хуни дилу дидаи гирён мегузарад. зиндагӣ бо нолаву оҳу ғаму афғон мегузарад. зиндагӣ бо дарду ҳасрат аз бари дилҳо мегузарад. зиндагӣ монанди боду қатраи борон мегузарад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, дар пеш иди мубораки саиди рамазон аст. ба мо хотир мо хостем ки барои фарзандо як либоси нав бихарем, то ки ин идро ба хушрӯзӣ пешвоз бигиранд, ба хушҳолӣ. дӯстони азиз, ирӯз мо вафли пухтанем да ҳами ирабине охирон бор маша пухта. Ана коз мебинем кан чӣ мешавад тайёр. Акумара мегӯям кухня да зурун ки 10 разрыхлитель чонта ванилин. Ба мебинем пеш поам ҷода ашкабо паростаги. Хусанам тари вафли пухтанем. Наҳа, ана мехели вафелки. Ман ҳоли бо фигурашон хеле кам дохтум, хеле хушрӯ калон дашта. А так уже вафли яко тайёран ҷода хеле клубника с гӯшонка мебинӣ мехӯрива ва дар ёдат мераса ки рекламаҳоро кардан дар Корхосият. ва даже дар стол дар вақти вафлипазӣ ман дар фикри рекламаҳои шумоям дӯстони азиз. Дӯстони азиз, дар соати 12 шав чайпития бояд иёзи намозхонӣ кунанд. Шаби қадр, шаби лайла ту қадран деки одамода ҷа бо хурдистиян чӣ овардиям пичо и ош дега пичин и пичин куҷок боша нейда миши ба мазаҳа у чизои фачлач бемазаҳа кани чӣ оварди инам хеле одамхӯрӣ дар ин шав. шумода просто вай дафа мақул точно 2 4 6 дар мусор халтонди 1-5 дора кани ята дар мусор халтон ӯ бачаро хайрот кунед. خلاص انا مخلي دودوی شما دوای دفعه مخلوط شد نمیخواد دودوی اینا چای پیتزا ده او بچه را فایدات کنه بخوره اخ کم می چیز رو آور رفت نابود چی ما już chcę częściej zjeść. نه نگیدی سفر بچه چی تماشا کردیسی؟ равшан 5 сола мешавад дар моҳи август. чора ҳеҷ хино намедонам чанд сола. 4
2 сола в реале 4 сола мешава. соли таваллудаш 2019 4 мешава 4. инам хамешина тамошо када урусира ами интернет ёд гирифтаги. 2 сола. михелия кори тамошо кунӣ додово равшу равшан будешь печенье или рулет? Печенье. Нет, печенье. Вот такие печенье. Коровка зорка. Дада шакал хофизи накун тоҷикиш накун коровка зоркара бигя оҳанги тоҷикӣ надроварди шу коровкаи зоркае Что-то невкусное. Мара шакара чи невкусня? Ма шакара неёрё. рулет соняз аки ҷош вкусни боша Будешь дурак, качество, вкус. айма ба маза. ассалому алайкум дӯстони азиз, як субҳи дигар соат 8 бинед чӣ рӯз хайта тишинаҳай ва ирӯз уже 18 май 3 рӯз пас ид. ҳавом як дура хунук шид ки ҳеҷ нагуфтанӣ. нашаби лайла дӯстони племенои мара бинед 3 рейс алоби берун девбарзангӣ. дӯстони азиз куштори бераҳмона қошиқшапак саршид барои марожнӣ. намедонам барои чӣ ҷанг бошад инҷа пури марожнӣ неки Накне нуждевна. Басай. Субра. Усы. Беги спа. Амура бхавар. Аку хена рухен кямаша беги. куштори бераҳмона. танга дар иҷа мондагӣ ма дер кардам и тилов тангара ё зӯтия тилов тангара дар ана и оби ичи обтон феридор шуштан ва тилов тангара нишонтон достони азиз ира шуштем ёрдам кардам ҳамакаса дастҷамъона шуштем люстрара ҳамаха хобкош рафт рӯшанашид ки раҳмат барои советотон нимша ба ҳамо гуфти худо ба салфетка тоза кардем нӯши шилафоша нӯша гирифтем полностью анам хел тоза шид бениҳоят ай пешмора нишон чун ки шумо бинед амҷо раҳмонали ҷо чирк наку чи ба Дастетами тай даст мемонем. халикини чи кини Як маҳал наменависиета. зато тоза мешаи меҳмоно мебиям мебинан хали ё раҳмонали мега букан дафкуи стари ништага 10 соли дига бояди биста хусанам бихе дӯстони азиз азизам хали кирта ёфтум ай хазина чӣ духе шап дести раҳмонали гуфтум хай биёяда бодигайрам пушем охи и курта чандр туй чанд туй нушофарин тапоичун амтари карочио зихнукаимра пуштум عزیز بگو ویدیو کنم ما اومدیم چی بخریم چی داموز جوچکا رامنالی مگه در اینجا دوستانی عزیز نکنید از ماشین میزنه تا دارای ماشین پروبکا کم چیزی که رامنالی خریده پاکت 3 تا پاکت دالشی طرف جوچکا چی آوردمه یا سولوی همجا آوام بزرگ دیگه همی طلبا برده حالی جا بی رامنالی توچکور جای زورش همه دون ها اونو کنج رفتنler buraya ya lavlava koşar. İna işans mı?
حالا ما دیگه خیلی گرفتیم برای چه ما 25 تومن بوینه ای هم شریک بده 45 تومن بسته 10 تومن خیلی کمیت نمیگیره ما دا چی بگیره ما دامو نباشته پستق پر خیات چکروچ میگیره اومدیم نیتی سیل داکه چیزی فرامرزه چکنیم کمپیوترش اساس کنیم условияش ادی ندیده که 100 برگ داریم رامونالی رفت در اومد من بیرون گفتم بیستم уже خنکشته با ما برادر نسکی پوشیده تماشا بینو چیزای در کوری از 100 برگ گرفتیم اومدیم چی اینجا قشنگ نشلی بیمی قشنگ ای تاجیکیه تلاش میکنی تلاش کن توتیه که گارم که دونای ما سومون پاکت نی زدران هند گرفته است مایده قاکی همش کم طرف مایده چایده خریدیم پفک آوردیم خریدین برای پفک جنگ شره گودکای مایده نمو فرامرزه کی ماشه چیکار میکنی شما پیرشدگی پفکه پف میکنه چی ده دیونن چیانی یا پیرشدن شما دوستان عزیز چند وقتی آخر شد رامونالی را خیلی شوق کولیناریه چون ما نمیدونم چی باید تفرق ششلیک میکنیم گفته ایروز جیگر مرغ اینجا گوشتی آلداره شده گروزینکای مرغ آورده جیگر آورده دیلی چی؟ دیلی گو آنه میوره اکه ماری نواد کدی پودینه چه یفتی مرده؟ ما باید آوای کنم من یه دونه سوزی گرفتم مستوی تنو کف میکنم یه چی کاری میکنم بکنن اون بگاه میشه این وقتی چون من وقتی شما اجداریم لیمون چی کدین؟ لیمون میکردی کن بیام جا بگیریم شیره میگم تا بگیریم که بگیرستان را کورا فرمار باید عزیز این هون بار وقت افتون دا آسمونه همین قاکه نگوی هم قاک ششلیک جیگریه اول این بوی دوده جیگر دیل و گرودینکا ششلیچو ده چور شش سی خیمه اوندگی 8 کس دولوش نداره بچه بخده خونه بچه خوش ما گفتیم ما میتونیم گفتیم وای من دینیو رو زدیم الان نکی سود دارم خلوکی عزیزی من آخه کجا این مرده که تعریف کنیم یادونه ششلیکا کشتا پتایوشی نکی وزی خیلی بتسته خوصیم چیکار کن میرم مردک؟ دانی عزیزی من رامونالی میگه نشید الو بزی بخواب بهونه شایو بگی تست کن یا 20 مینوتی دیگه مونده بگی تست که یا 20 مینوتی دیگه مونده اثر دم کبارت کن دیگه برای که ایو خومن ایو جیگری بودم دوستان عزیز من همی خیلی ششلیک پریورشیت سوس و جو سوس میشه آب رو ورد این ششلیک های نمیخومه سفتگی شونه در برای فیله کوری نمانده و در اینجا مکارون چیکی ما از من شما میتونم سوپی مکارونی کدگیم من وان بچه در ببشید من گفتم که چکتی بخورم چکا کتی خودم دام خیلی پوری یا نمیخورن در 100 سالوتاری هم خیلی شوهری مهربان و غمخوار کی دارد که هم ششلیک در الو میپزه دلشیشه با خود در اسکوارتا میپزه کسی دودش در 100 سال در کارم نیست دوستان عزیز وقتی که کار دوباره میشه و 10 چیز آلوده میشه